السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت الروم کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے، اور اسی کی ملکیت میں ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں، سب اس کے زیر حکم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خارجی کائنات کے ان اوصاف سے اپنی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا جو جدا نہیں ہوتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت آنے تک آسمان و زمین کا اسی حیت پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں۔ یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے۔ آسمان و زمین کا اس طرح قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں قائم کرنے والا کوئی ایک ہے، اور وہ اسباب سے بے نیاز ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے حکم سے یہ دونوں قائم ہیں۔ پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہیں خبروں سے ایک ندا فرمائے گا تو اسی وقت تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی خبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑو گے۔ ندا فرمانے اور خبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کی صورت یہ ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خبر والوں کو اٹھانے کے لیے دوسری بار سور پھونکیں گے اور کہیں گے کہ اے خبر والو کھڑے ہو جاؤ، تو اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو نہ اٹھے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
सूरत ज़मर में, और सूर में फूंक मारी जाएगी तो जितने आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दूसरी मरतबा इसमें फूंक मारी जाएगी तो उसी वक्त वो देखते हुए खड़े हो जाएंगे। और एक जगह इरशाद फरमाया, और सूर में फूंक मारी जाएगी तो उसी वक्त वो खबरों से अपने रब की तरफ दौड़ते चले जाएंगे। और सूर के बारे में फरमाता है, वो तो सिर्फ एक चीख होगी तो उसी वक्त वो सब के सब हमारे हुजूर हाजिर कर दिए जाएंगे। सूरत अल-नाज़ियात आयत नंबर 13 और 14 में इरशाद है, तो वो फूंक तो एक झिड़कना ही है तो फौरन वो खुले मैदान में आ पड़े होंगे और उसी की मिल्कियत में है जो कोई आसमानों और ज़मीन में है। यानी आसमानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ का हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और इस मिल्कियत में कोई दूसरा किसी तरह भी इसका शरीक नहीं, और इनमें मौजूद हर चीज़ अल्लाह ताला के ज़ेर हुक्म है। आयत नंबर 27 में इरशाद है, और वही है जो अव्वल बनाता है फिर इसे दोबारा बनाएगा, और तुम्हारी अक्लों के एतबार से दूसरी मरतबे बनाना अल्लाह पर पहली मरतबे बनाने से ज़्यादा आसान है। और आसमानों और ज़मीन में सबसे बुलंद शान उसी की है और वही इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला ही मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है और उसके हलाक हो जाने के बाद फिर इसे क़यामत के दिन दोबारा बनाएगा, और तुम्हारी अक्लों के एतबार से तो दूसरी मरतबे बनाना अल्लाह ताला पर पहली मरतबे बनाने से ज़्यादा आसान होना चाहिए। अगरचे अल्लाह ताला के लिए दोनों बराबर हैं, क्योंकि इंसानों का तजुर्बा और उनकी राय यही बताती है कि किसी चीज़ को दोबारा बनाना इसे पहले बार बनाने से सहल होता है, और अल्लाह ताला के लिए मखलूक को दोबारा बनाना तो कुछ भी दुश्वार नहीं। फिर तुम दोबारा ज़िंदा किए जाने का इनकार क्यों करते हो। आयत के आखिर में इरशाद फरमाया कि आसमानों और ज़मीन में सबसे बुलंद शान उसी की है कि उस जैसा कोई नहीं, वो बरहक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वही इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। आयत नंबर 28 में इरशाद है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ख़ुद तुम्हारे अपने हाल से एक मिसाल बयान फरमाई है, वो ये कि हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है, क्या तुम्हारे ग़ुलामों में से कोई इसमें तुम्हारा इस तरह शरीक है कि तुम और वो इस रिज़्क़ में बराबर शरीक हो जाओ। तुम इन ग़ुलामों की शिरकत से इसी तरह डरते हो जैसे तुम आपस में एक दूसरे से डरते हो। हम अक्ल वालों के लिए इसी तरह मुफस्सिल निशानियाँ बयान फरमाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए एक मिसाल बयान फरमाई है जो मखलूक में से किसी को अल्लाह ताला का शरीक करार देते हैं। इस आयत की एक तफसीर ये है कि ए मुशरिको, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ख़ुद तुम्हारे अपने हाल से एक मिसाल बयान फरमाई है, और वो मिसाल ये है कि हमने तुम्हें जो माल और दौलत और रिज़्क़ दिया है, क्या तुम्हारे ग़ुलामों में से कोई इसमें तुम्हारा इस तरह शरीक है कि आका और ग़ुलाम को इस माल व मता में तसर्रुफ़ करने का एकसा हक़ हासिल हो, और ऐसा हक़ हो कि तुम अपने माल व मता में इन ग़ुलामों की इजाज़त के पाबंद हो के इनकी इजाज़त के बग़ैर तसर्रुफ़ करने से इसी तरह डरो जैसे तुम आपस में एक दूसरे के मुश्तरका माल में बग़ैर इजाज़त तसर्रुफ़ करने से डरते हो। दूसरी तफसीर यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ख़ुद तुम्हारे अपने हाल से एक मिसाल बयान फरमाई है, और वो मिसाल ये है कि हमने तुम्हें जो माल व असबाब दिया है, क्या तुम्हारे ग़ुलामों में से कोई इसमें तुम्हारा इस तरह शरीक है कि तुम वो इस माल व असबाब में बराबर के शरीक हों। हालांकि तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम अपने माल व असबाब में उन ग़ुलामों के शरीक होने से
اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آزاد لوگوں کے اپنے مال میں شریک ہونے سے ڈرتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کسی بھی صورت میں اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کا شریک کیسے قرار دیتے ہو؟ حالانکہ جنہیں تم اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ سب تو اس کے بندے اور مملوک ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے یہاں مفصل نشانی بیان فرمائی، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں جو اشیاء میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ نشانیوں کا تفصیلی بیان عمومی طور پر تو سب کے لیے ہے، البتہ عقل استعمال کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی لوگ در حقیقت نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان